Langsung Swrangchati Kokborok Koktwma Angun Lugitomo University Bermati di Kokborok Koktwma Rangka. Hastimu coronavirus bai taklai 2020 bisiwa World Indigenous Day kaham ke palemani nukjanglia thangnai bisijago lahar himbuto kotor pandarok ungkha phia taklai omohai unglia. Hastimu coronavirus bai taklai 2020 bisiwa World Indigenous Day kaham ke palemani nukjanglia thangnai bisijago lahar himbuto khlaijago kotor panda ungo hapang tai juda motani bakhaktei phia taklai omohai ungmani nukjanglia. Kubun amcayo pandaro kuman nukjaya phano August talni chuko shalmari kokti shalo hayung busarang shalno rugai mandai division IPF tini bakhakte World Indigenous Day palajaka te lahar himbuto bakhlajaka aronare motom ungai manjaka te chate musungi changai reka mandai adiplong ni MLA borom ganang Direndra de Burma Siko divas nta Finai shalishimi jangjana kaitham thumuni tiar unmonati NSRCC dongno sanitizer khlaijaka. Finai shalishimi jangjana kaitham thumuni tiar unmonati NSRCC nokno sanitizer khlaijaka. Tamoni hiniba je thunggrung rok khonani simi kaitham thumuni tiar ungna bagai finai thungnai roni kaham kongno watsukuina NSRCC nokno sanitizer khlaijaka hnei saka thungbedini yakchunai kulnai Raju Chakraborty abuna karibo joto event bisi chibri omoni thungnai rok khoroksa khorok nui thungnai runoti thungtiar khlaijanai te koboni thungnai rok tongkhor kaham ungkhe bornoti wansu janai hnei saka thungbedini damfang Raju Chakraborty আগামীকাল থেকে এনএসআরসিসিতে সরকারের নির্দেশ মেনে জিমন্যাস্টিক্স টেবিল টেনিস এবং যোগাসনের প্রশিক্ষণ শুরু হচ্ছে। আনলক 3-তে সরকার থেকে এই 3টে ইভেন্টের প্রশিক্ষণের অনুমতি দিয়েছে। তো আজকে রোববার আমরা এই 3টে হলকেই স্যানিটাইজ করেছি ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদ থেকে এবং আগামীকাল থেকে প্রত্যেক দিন যে প্রশিক্ষণ হবে সেখানে হ্যান্ড স্যানিটাইজার রাখা হবে, মাস্ক রাখা হবে এবং বিভিন্ন যে স্বাস্থ্যবিধি আছে সেগুলো মানা হবে খেলোয়াড়দের। 14 বছরের ওপরে এই 3টে ইভেন্টেই নির্বাচিত কয়েকজন খেলোয়াড়কে নিয়েই এই প্রশিক্ষণ শুরু হচ্ছে। আনলক 3-তে এইটুকুই আমাদের কাছে রয়েছে সরকারি বিধি। পরবর্তী সময়ে সরকারের নির্দেশ অনুসারে বাকি বিষয়গুলি আমরা চালু করব। Koktwmani awimuni phanbai buma bopha kari khorok tam churairok tabuk shalburunno lokroni chubaso manitongo jorakasimo majuli bishante rimikati pranike bersinia phia tabuk shalburunno Koktwmani bisinti nugitongo. Koktwmani awimuni phanbai buma bopha kari khorok tam churairok tabuk shalburunno lokroni chubaso manitongo jorakasimo majuli bishante rimika tirprano ke bersinai kari tabuk shalburunno Koktwmani bisinti borno nugitongo sinugitongo. Nukhongo bial pa kubulja abani birese buma bopha khibiwei mudak jalangkha sabram bukhakste Direndra roaja kamini buma bopha kre monjuli bishalte irimika tirupurani junjali slaibo junjali kothoma nokhnawei nugui tripura hani juda amchini juda mothrok thangai tabuk chubai tonglayo abo haikno tini August tani chuko shalmari kokti shalo mandai Israenia belbari khumulongtei sabram amchani
khagna khakwar lukorong chubai kha Armanjagi kha IPFT AGS Belibare RD Block ni BSC Chairman Ganesh Dev Burma, IPFT Mandai Division ni President Rajiv Dev Burma, IPFT Zrainia Division ni Secretary Jiten Dev Burma, TNEA Central GS Prashanto Koloy, TNEA Central ni AGS Ojit Dev Burma te Shabrum Division ni Dono Chaudhary Akosong Thangai Malakha. Tinin Ochuba Monotoi IPFT ni AGS Belibari RD Block ni BSC Chairman Ganesh Dev Burma Shaka. Tinin sing ang niji Belibari RD Block ni BSC Chairman, tay party IPFT ni AGS Ganesh Dev Burma, tay Paimanjaka sini lagiwa tini TNEA ni GS Prashanto Kolai, tay TNEA ni AGS Ojit Dev Burma, tay Paimanjaka Mandai Division ni President Rajiv Dev Burma, tay tongo sini Khumolong Division ni Assistant Secretary, tay yang tongo sini Jirene Division ni Secretary, tay oro local ni chung ko ekjana mili layai. Chung one chuk like miani salta sakang one chuk like je chung chini YouTube Facebook WhatsApp hai ke chung nukha je ojaga kharak sa chini je chini chirai ro tabo bo hunke Majoli okay Bishal Renika Borok Koktwma je omohai boyeso Ishor bumtui khlai silia omohai boyeso buma bufabai tunglulu khe tongnani buma bukhani maya sawai bongni hamjak mung dunani obhai jorawo balaiki kharik susu sung je nukha je narok ni media ni bisingtui sung nukha boni bagai ang bises kai media ni chini takhok sonang balaiki hambai marwa haya hangkai chung media judi grei hangkai o bororokno omohai je chugyangjak chung hai para bising klai tongnai bororok obhai kena chung siang lai tong khamu subanan muchungphana kha tongphana chung subalai man la khamu boni bagana chung je media ni bisingtui nugai je obhai chirairo omohai boyeso buma bufawai koroi muthujaknani jarawo buma bufabai gbagai thonani jarawo kharik susu khlaiयै buma bufajong borokno khibi kanang thangka pheba saimi abo kaithor hai ke ishor tamo khlai chung sia boni bagana chung tini media rong maddhome nuklai chung oro je koikjana wanchuk lai hotak miani salacha faidai chung bo thangai naileina chung o jaga thangai naiyai borokno je mansak chung oro buihai gnangai phaimaniya chung o jaga wa chini barano ranani phaima buya pheba chung je mansak chini khabai kha kahambai kha warbai chung je mansak chini subanani hni chung phaimani cha chung o jaga wa boni sei taibu kribu tongkhana boni sei taibu chukyabu tongkhana boni sei taibu bipod ngai klai tongnai taibu tongkhana pheba oboja obo hairo media chini focus khaya nukje boni bagai media rong bisangdai je tom haikina chung o jaga je mansak subana phailebani o jaga chung saimanu khanaka chung lamao ba chung media rok taibu nukha borok kabangma kisem bisa subalai tomo pheba chung subamane khata kisem buni haike juda ke chung ma subalai kha chung wan chuk mane tin rok pai phanya hna engkane chung oro saimanu chini khachuksa emele bishaketu bini bisingto chung tin do phayu hni khanaka ngai chung target tongman tin tongmane pheba chung tin dok ne sai obo nu khungni kaise samung o jaga chung mairum kisa filter gola haike syntax share ba fendok obo haike chung je manchak dol miloi chung oro je manchak jar je musung mani chuba laikha boni baga ang tin obon koine musung nai je on khungni borok haike bini takuk bong soboli rok tongma rok nongni thina no obon komung tongnai chung oro je manchak chini kha ka hambai chuba mano norok sikar khaide norok yasa jagde chung je manchak chini chuba mano norok
yasagai khakku thabai yasagai nadi boni bagai je chung manmani chubamani obono norok bkhabai santusto khlaiei kaithor hake norok jar bisas khami nongni metai ishor kaithor jekono jagao norok suri de chung om haikena sara tirpurao om hai chugya klai tongnai mase mangni klai tongnai na jotto chung tipra sarok jotto khak warbai khak hambai subawoi chung jotto jagana taibo borok no chung help khaimana tin norok ni bang koyo norok suri de sandi tai oba hake sara tirpurao jekono borok jekono area klai tong hangkai norok media ni bisingtei norok focus klai da hangkai khak ham sini borok tabu bu tongkho tabu bu sini khak ham tongnai rok ba khak war tongnai rok singoro tabu bu tongkho te kaisa ngoro policy rilje sini somo bo kwang ma jaga chunglai thangai kwang ma jaga subai tong oba hake dine bo bo jaga bo nijina chungna thangna han khnawai bo nijine bini je chuktui bo jaga chungna dam kheu bonang puila policy rilja boni bagai ang obono koinai je manchak chubamong norok khabai chubade taibo man khangkai taibo bipot khangkai ba next nong taibo samung nang khangkai chung norok no je manchak chubanai boni bisingtei chung kwang man khanaka je osrai rokni bobishot osrai rokni bobishot to tamo khaina hanai busuk jora kabangma borok to kok laika busuk jora norok guardian mai kok salga chung obo payment por norok ba chui kok salainai boni bagai je manchak es ang party IPF tini AGS ngai ha ka angoro ni BSc chairman ngai kumlung ro government school tongo jodi manja hangke aro ro kokna sum busu jor dai mane help khaimana aba ha chung nai lenai bongni bobishot kuni dino hamia tangthang kahamui thangtang oroni bisingo ang tini oron konei bini oro bini mama song bas bini susu chong jeta tong tongmani borok ni bising tibu jeta borok help khaimana norok 사무어 태반아의 버럭니 보비셔도 사무나나의 너럭니 태낭 kokko서로 어버 버럭 카과르바이 카카 한번 쇼면 하는 하는 마가낭만 하는 하는 딱 키비자데 태버 어버 봉니 보비셔 봉니 티난 거 걸럭 거터나 탄더니 봉니 사무어 태바작 탄더니 악농니 태는 kokko서리 안기서 꼭 삼네 으스나 한바이 저터티 버바시나 하그 찐 무공바라나 그용하게 사브름니 응의 프레임난도 트리파니 리포트 스랑차티 Kokti shani puni tamchi shatangpuru bilonia CPM petak mothani bukhakni ingai dolpuri mothani tidunlai ronoti kaisini shamnuti kaisa joli jamuri lama himbu toklai zakha Kokti shalni phungni damchi satangphurni simi bilonia CPM bedekli mothani bukhakni ingai kaibri mothani tidunlai ronoti kaisini shamnuti kaisa joli laimani lama himbotok klaijakha lama himbotok jangsa jakha bilonia CPM habanok resimi lama himbotok jang samani kisani ulono naimotham naikulai rokai lama kasu jangmabai himbotok subai CPM habanogo kiplei mathangka lama himbotok himthani buskango himka kasam MLA Basudev Mojumdar MLA Sudan Das Babul Devnath Dipakor Devnath no khoboi kobangma tuidulnai rok MLA Sudan Das Koktwma thumnai rokno saka কৃষক বাঁচাও ভারত বাঁচাও এই কর্মসূচি চলছে তার ভিত্তিতে আমরা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যেও এই কর্মসূচি পালন করেছি কৃষকদের রক্ষা করতে না পারলে আগামী দিন জনগণকে রক্ষা করা যাবে না আর এই লকডাউন পরিস্থিতিতে যখন মানুষ বের হতে পারছে না কোনো রকমের কাজ নেই খাদ্য নেই এই সময়ে আমরা তো বড় দাবি করিনি আমরা দাবি করেছি অন্তত 10 কেজি করে চাউল যাদের খাদ্য নেই তাদেরকে খাদ্যের ব্যবস্থা করার জন্য আমরা দাবি করছি 7,500 টাকা প্রতি ফ্যামিলি যাদের পরিবারে ইনকাম ট্যাক্স দেয় না সেই ধরনের পরিবারকে 7,500 টাকা করে প্রত্যেক পরিবারকে অন্তত 6 মাস দিতে হবে যতদিন না পর্যন্ত এই লকডাউন পরিস্থিতি উগ্র হচ্ছে তার মধ্যে এই কর্মসূচি আমরা নিয়েছি কৃষক ক্ষেতমজুর এবং জিএমপির ডাকে আজকের এই কর্মসূচি আমরা দেখছি ক্ষেতমজুর জুমিয়া সাধারণ শ্রমিক রেগার শ্রমিক আজকে কাজ পাচ্ছে না রেগার কাজ যেখানে 200 দিন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কোনো প্রতিশ্রুতি রক্ষা করছে না রেগার মজুরি 340 টাকা করার কথা ছিল সেখানেও 340 টাকা তো করেইনি উপরন্তু এখন রেগার কাজ নেই এই অবস্থার মধ্যে অনাহার মৃত্যু ঘটছে শিশু বিক্রি চলছে প্রতিদিন ওই 1-2টা করে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটছে অভাবের তাড়নায় দারিদ্রতার কারণে এই ঘটনাগুলি ঘটছে এর বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু হয়েছে অবিলম্বে সরকার যদি এই দাবিগুলি পূরণ না করে আগামী দিন
আরো বৃহত্তর আন্দোলন হবে। আমাদের রাজ্যের যারা শিক্ষক, কর্মচারী, পুলিশ তারা সকলেই জানে, তাদের সামনেও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে তাদের 7ম পে কমিশন দেওয়া হবে। সমস্ত জুমলাবাজি, বেকারদের চাকরি নেই, শ্রমিকদের কাজ নেই, কর্মচারীদের সুবিধা নেই, দোকানপাট বন্ধ হয়ে আছে, ব্যবসা নেই, বাণিজ্য নেই। এই দুরবস্থা থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য কি রাজ্য সরকার কি কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো পরিকল্পনা নেই। এর বিরুদ্ধে আমাদের এই আন্দোলন আগামী দিনও চলবে। অবিলম্বে এই দাবি পূরণ করার দাবি আমরা জানাচ্ছি। আমাদের সংগঠন ত্রিপুরা তফসিলি জাতি সমন্বয় সমিতির আমরা এই আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন করছি এবং অবিলম্বে এই দাবি পূরণ করার দাবি জানাচ্ছি। Kobrabara Shakari Tomoni Bagay Ring Shrum Ho Chayate Jinjalum Saka O Chaya Mono Kishasher Helen Bagay online efficient class Kleiner Bagay Yapri Sazamoni Pia Abo Kami Amseo Tongai Ring Shrimit Tomano Bagay Kaham Tupulia Tamani Himba Kabama Ring Shrimero Smartphone Mobile Kiri Tombo Internet Kaham Kimanya Coronavirus Akari Tomoni Bagay Ring Shrum Ho Chayate Jungjal Nozaka O Chaya Umano Kishasukda Helenina Mano hinai online ni bisingte class klaina bagai yapri sajakmani phiaba abobo kami amse tongnai reungsrungna ni bagai kaham tu bolia tamoni hinba gobangma reungsrungnai rokni yago smartphone mobile kri tei tongbo internet kaham kri omhai jorabo barni kasar habang katal reungsrung raida jol klaika Corona akare kiri tongma jorao omhai reungsrungni katal raidno dakti jol klaimona BJP hapangni thungrungni sepni bagai hnai sikrung lokorokni wansubung Koktishala Agotla Shibnagor Amra Bangali Habnong Ribuskinga Amra Bangali Shikla Tripura Haste Mothani Jogal Mabai Katal Reungsrung raidno chajayate abono slaina bagai Barotni kasar hapangni thani kaisi sanmunati Jaba Onkorkai Naimon Naikolai Borogno Kasoka Abnoti Bangali Shikla Sirnai Mothani Neta Shaka আমরা আজকে এখানে আমাদের আজকে 10 দফা দাবি নিয়ে আমাদের আজকের এই বিক্ষোভ আজকে প্রদর্শন করছি মূলত কেন্দ্রীয় সরকার এই কোভিড-19 পরিস্থিতির মধ্যে দেখ আপনারা সবাই জানেন যে বাংলা ভাষাকে যে দ্বিপদী ভাষা থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছে আজকে শিক্ষার থেকে আমাদের মাতৃভাষার অধিকারটুকু বাদ দিয়ে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার আজকে প্রশাসন পাঠিয়ে পুলিশ পাঠিয়ে আপনারা দেখছেন আমরা মুখে প্রতিবাদটুকু 5 জন 7 জন মিলে প্রতিবাদটুকু মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারছি না আজকে এইভাবে আমাদেরকে বলছে আমাদেরকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাবে আজকে আমাদের মাতৃভাষার অধিকারটুকু ভারতবর্ষের আজকে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য আজকে মাতৃভাষার অধিকারটুকু আমরা ছিনে নিচ্ছে আজকে আমরা এই কথাটুকু বলতে পারি না আপনাদের মাধ্যমে আজকে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চাই এতটুকুই আমাদের আজকে বার্তা আমরা এখানে কোনো রাস্তা অবরোধ করতে আসিনি আজকে এই বার্তাটা আপনাদের কাছে দিতে এসেছিলাম যে আজকে আমাদের 10 দফা দাবি আজকে কেন্দ্র সরকার যে সরকারি সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার প্রতিবাদ জানাতে আজকে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে রাজ্যে যে শূন্য পদগুলো আছে সেই শূন্য পদগুলো যেন ভরট করা হয় এইগুলো সমস্যার সমাধানের জন্য আজকের আমাদের এই ছোট্ট একটি বিক্ষোভ কর্মসূচি আজকের এই বিক্ষোভ কর্মসূচির মধ্যে প্রশাসন পাঠিয়ে লোক পাঠিয়ে আমাদেরকে হুমকি ধমকি দেওয়া হচ্ছে আমাদেরকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাবে 5 জন 7 জন মানুষকে আমি রাজ্য যুব সচিব Thangzak Yakshi Bodoni Adam Shamal Chakrabortin Thima Shala Mujuklaika SFI Bilonia Bakhaste Motha Thangzak CPM Neta Shamal Chakrabortini Thima Shala Muitu Klaika SFI Bilonia Bakhaste Motha Thangzak Shamal Chakraborti SFI Srung Mothano Songsanani Bishingo Bobo Koroksa Tongmani Abuna Karibabo SFI Mothani Puile Yaksu Achuk Phang Tongmani Tei West Bengal Hastani Mothani Komtingnai Tongmani Ulo West Bengal ni Hastani Montri MP CITU Haste Achuk Phangni Gobangma Samuni Barza Bobo Nalanka Chashala CPM Bilonia Bukhaste Motha Thangzak Kasam SFI Srungnai Mothani Neta Shamal Chakrabortino Khulumoi Borom Yaparka Thangzak SFI Mothano Songsanai Shamal Chakrabortino Khulumung Yaparka Srungnai Mothani Neta Basudev Mojumdar Deepak Mojumdar Samung Tangnai Neta Bijoy Tilok Trilokesh Sinha Party ni Tuidunlai Jyotimoy
Sam Babul Debnat Ashish Dotto Borokno Karibo Kulumu Yapraka Espai Bilonia Motani Bukaste Komting Nai Sukanto Mozundar Espai Haste Motani Adong Mridul Sil Kulumung Yaparmani Ulo Sotisha Srinke Muitu Klaike Bono Paitego CPM Sring Motani Neta Shemol Chakraborty Langmani Kokno Shawiknadika আপনাদের সবার তরফ থেকে ভারতবর্ষের সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের মধ্যে অন্যতম কমরেড শ্যামল চক্রবর্তীর স্মৃতির প্রতি আমরা বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। তার মেয়ে এবং পশ্চিমবাংলা সহ গোটা দেশের অসংখ্য শুভানুদ্দায়ী যারা আছেন তাদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। কমরেড শ্যামল চক্রবর্তী এমন একজন লোক ছিলেন 60 থেকে 70-এর দশকে ছাত্র আন্দোলনের যে গতি সঞ্চার হয়েছিল তার অন্যতম নেতার দায়িত্ব পালন করেছিলেন বিশেষ করে পশ্চিম বাংলায় কমরেড শ্যামল চক্রবর্তী। কমরেড শ্যামল চক্রবর্তী ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে রাজনীতিতে এলেও রাজনীতির একেবারে শীর্ষস্থানে উনি পৌঁছে গেছিলেন। বিশেষ করে শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দানকালীন সময়তে গোটা দেশের শ্রমিক নেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। কমরেড শ্যামল চক্রবর্তী দেশের সবচেয়ে খারাপ সময়গুলিতে গোটা দেশের শ্রমজীবী মানুষ ছাত্র যুবকদের সুসংগঠিত করার জন্য একটা দুর্দান্ত ভূমিকা পালন করেছিলেন, যার প্রভাব তদানীন্তন গোটা দেশের ছাত্র যুবকদের প্রভাবিত করেছিল। শ্যামল চক্রবর্তীর সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যের ছাত্র আন্দোলন, ত্রিপুরা রাজ্যের ছাত্র সংগঠনের সম্পর্কও ছিল গভীর। আমার যতটুকু মনে পড়ে 1977 সালে এসএফআই রাজ্য সম্মেলনকে কেন্দ্র করে যে সুবিশাল সমাবেশ হয়েছিল সেই সমাবেশে প্রধান বক্তা হিসেবে ছিলেন কমরেড শ্যামল চক্রবর্তী। দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক বিষয়াবলী নিয়ে যে আলোচনা উনি করেছিলেন এখনও আমাদের রাজ্যের তদানীন্তন সময়ে ছাত্র যুব আন্দোলনের মধ্যে যারা ছিলেন তাদেরকে আলোড়িত করে চলছে। আমরা আজকে শ্যামল চক্রবর্তীর স্মৃতির প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করার জন্যে এখানে সমবেত হয়েছি। আজকের এই North Tripura Kanchanpur Subdivision Bisingo Khopdak 10 Dawa CPM Party ni Pedek ni Bupra Motha Situ GMP Krishok Sabha Khet Moza Odolpuri Kaisni Shamurti Himpotok Laika North Tripura Kanchanpur Division Bisingo Khopdak 10 Dawa CPM Party ni Bupedek Bupra Motha Situ GMP Krishok Sabha Khet Moza Odolpuri Kaisni Shamurti Himpotok Laika Okashini Shamuni Bisingo Tongo Khorok Sano Talo Sheji Klai Mari Magnak Ma Nanangai Abnakari Bersharkari Lobon Ma Klanai Abhai Kashini Shamunote Himbuta Klaikia CPIM Abnakari Tripura was Halbrum no breed of Rock Shopre Klajamonati, Musha Justice Maya Monati Kokbos Halakia 16 number constituency CPIM Nikasam MLA Ajendro Riam চারটা গণসংগঠন সিআইটিও কৃষক সভা জিএমপি এবং ক্ষেত মজুর বহুত চারটা সংগঠন বাইকে সারা চিনি 7টা দাবি বয়ে সারা ত্রিপুরার জন্য जों ब दाबि तोये जों लामा बाजा दं के बर'आव जों 10 दा बाजार फनो ब 7 दफा दाबिनो तोये जों জনগণনি সাধারণ ব্রকনি গরিব ব্রকনি যারা আয় করিয়া রিয়ানি নাংয়াংনাय ब्रावनो मासेयाव 7,500 खियो ब्रावनि एकाउन्टआव दा रियानि मा आबो काव जों केन्द्र सरकार पियो राज्य सरकार पियो साव कारण ताव कोरोना भाइरासनि बाये ब्रक क्रिए नबायखौ मैया लकडाउन खेहा लकडाउन खेमो कोनो काउन्टि परिकल्पना क्रय खेनो ब्रक खेमन बाये ब्रक न' फो फाइमायाव हा कामदु फक्री खानाव था मासे मारिया बारे हा लाबन बे जोंबो दाबि फतोय भारत बाचाओ
ভারতবর্ষ তাও এমন হাস কেন্দ্র সরকার সম্পদ ভাগ হয়ে হামসিংনি সম্পদ সহ তৈসা তৈপে আরম্ভ খে রেল ত্রে ত্রে সরকারনি সংস্থারণ ফাহা ত্রে ফানিমা চেষ্টা খেত ভারতবর্ষনি দনিব্র এবং বিদেশ নিয়াও আর এ ভারতবর্ষ স্বাধীন বিনি তাও আস্তে আস্তে পরাধীন খাবাই থাকবা দহা আবন বয়ে जों दायित्व लानो केंद्र सरकार के जों ब दाबी जानो जे निनि बदि खेमा परिकल्पना बनो बातिल खेये भारतवर्ष जे स्वाधीन आबनो बाचे निन बये नुं व्यवस्था के आबन लगे जों नुताओ जे धर्म निरपेक्ष राष्ट्र चिनि संविधान से मतो যত धर्म एक रकम न ब्रनी अधिकार दं किन्तु ताओ एमन हा जों नुहा 5 तारिखआव जेभाबे भारतवर्षनि प्रधानमंत्री बुं राम मंदिर बे शिलान्यास की वो किन्तु जों मानसिया बदिके एक राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रनि नेता बुं बदिके सामुंतां तो जों बनो संविधाननि मतें याहिए जों माथो जोंनि भारतवर्षनि ब्रो माचाया मानुया थैबाय दं विशेष के कृषक श्रमिक ब्रो थै दं ब्राउन बये केंद्र सरकार को व्यवस्था खेमो करे ब्राउन सामु हमून बये ब्राउ तांग तुई चाने बये ब्राउ परिवार परिजन बाचे नेन बये किंतु लॉकडाउन नो आचौ तोनी हिनो हिया नो आचौ तंगो ब्रो माचानाय जे आबन बये ब्रो माचाया आं तमो आबनो केंद्र सरकार नाये ब्रो नोस काम बाचायग्रानि तारपर नु राजनीति जे फके नाना नहा जों मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात आबार के शुद्ध क्षमता में बस ब्रो काम तुमसियो किंतु ब्रो जनगण कृषक श्रमिक ब्रो माचाया मानुया आं तम ट्राइबेल एससी दलित अंशनि ब्रो अर्थनैतिक भावे जरा बुख्लावख्लायनाय ब्रो बये केंद्र सरकार कोनो लक्ष्य लाया मनो जों साव ब्रो मा बाचायग्रानाय कोरोना भाइरास मायकनाय ब्रोनि चिकित्सा खेनायके अनेक रांनाव आबननि हेल्थ डिपार्टमेंट आबोफोरनो बेसरकारीकरण खाबाय थाङा एक हस्पिटाल प्राइवेट हस्पिटाल जदि चिकित्सा खालाम खेनायके 5-10 लक्ष नाव हे दिल्ली सातो बदिनके ब्रेके चिकित्सा के कोरोना भाइरास आक्रांत के बुंब्रेके हारिमाने थैथाने मासे लामा दंसियो आरो ये सरकारी भावे चिकित्सा खेनायमा बिना मूल्य आबो व्यवस्था खेतो केंद्र सरकार चिनी गाव बदं 6 मास पार हेड 6 मास से जों सायो दालदो पार हेड 10 केजी माइरं रिनिंगतो कारण केंद्र सरकार नि गुदामो एमन माइरं दङ हे न सा दङ जों फसियो जे साव थाहा ताओ ताके माइ दानिमा आरो जागा सेकुरि खामथा आरो ये लकडाउन नि अवस्थाओ ब्रो तो कोनो रोजी रोजगार करे माचानि मा कुरि खामथा आबन ये केंद्र सरकार नि गुदाम नि माइरं तुइख्लाये 6 मास बय अंतत गरीब ब्रो रेशन कार्ड ना कार्ड करें के रिदी ब्राउनो 10 केजी माथा पिछू के रिए चारि दिहे चुंसाव 6 नम्बर दाबी रेगाओ 600 टाका मजुरी रिनिंग तो 200 दिन सारा बच्चर काम रियाने नांनाय बो कोरोना भाइरास याफो बो भाइरास उमपाये ट्रे बेसी काम दुक्रि खांथा प्राइवेट रावफोनो काम खेरे रो माफाय हाफेरो ये आबन बये सारा भारतवर्ष जोंनो जे रेगानि रेट राज्य बै आलादा आलादा मानै खुनैनि दाम बारेहा डाबल ट्रिपल बारेहा गाड़ी भाड़ा ब्रेके बारेहा आबार के पेट्रोल डिजेल गैस केरांची आबरंची माइके चाने मानिन दाम अनेक बारे कয়েক गुण आबन बये परिवार परिजन तुई तो अनेन बये ब्रो रेगानि कामनि सिंदिके काम मायनाय एवं बिनि रोजी रोजगार बयफ बुनो मेंडिस पार मेंडिस 600 रां जे माहे जों दाबि केव साधारण ब्रो बये जदि काम रिमाय आंखे बेकार भाता रिदि शिक्षित अशिक्षित बेकार दङ काम माया काम दंले रफ काम करि खांथा
আর বেকার ভাতা রিয়ে ব্রণ অন্তত 4 মাদ্র নাই সরকারনি দায়িত্ব মমদ্র রিয়া আবো বেকার ভাতা जों दाबि खालामो शहराव ग्राम रेगानि काम उनफिखो शहरावले किन्तु रेगा चलिया नियम अनुयायी बत ग्रामीण कर्मसंस्थान से और बे शहरनि ब्रो गरीब दङ ब्रौनो काम रियाने बे सरकार व्यवस्था खायाखै ब्रो माइनाय और बे शहराव जरा दंनाय गरीब ब्रौ बे शहराव काम व्यवस्था खेने बे आईन प्रणयन खेये व्यवस्था खेने दङ आबोखौ जों सायो अत्यावश्यकीय सामग्री सामुनामो मानय आबनखे विद्युत आईन ताओ बेकार बेसरकारी खेहा श्रम आईन ब्रो बातिल खेहा अर्डिनेंस जारी खेये कोनो पार्लामेंट आलोचना खेया मानी अर्डिनेंस जारी खेये बो आईन रनो सिगांनि आईन रनो बातिल खेपाये जेमन कारेन्ट जे बिल कয়েক गुण बारेहा प्राइवेटाइजेशन खेये साधारण कारेन्ट व्यवहार खेमाया नंगनो हा श्रमिक राव ब्रौनि अधिकार दङ ब्रौनि श्रमिक रावनि इन्सुरेंस जे आरम्भ के बिन परिवार परिजन कोनो एक्सीडेंट केस कुंखे थुइखे ब्रौन बये सरकार आईन खामो आबनो बातिल खेत्रे ताखिए श्रमिक रावनि कोनो अधिकार करिखा आबोदि खेता ओ बो सरकार के दङ बनि विरुद्धे तीव्र भावे चिनी आंदोलन लड़ाइखौ चले दङ चले नाय और बो 7 दफा दाबी चिनी दाबी जनगण बये बो दाबी अति सत्तर पूरण खेने बये जों दाबीखौ आरखे बिसकाङाव त्रे क्राखे चिनी लड़ाई आंदोलन चले नाय आर्मी जतन खाकजा अच्छा तिनी बनां जे मातां खेतिया मिसल खेतिया ब्रो जागानि फाय मा फाय बरो जेमन हेलेनपुर पूर्णजयपाड़ा तुईसामा दशमनी बरल लबाराम तो दशमनी इनके 10 दा उत्तर दक्षिण बो एलाकान ब्रुकनो तुये न रो 10 दा चिंथि आनंद बाजार को उङो आजा आजा एलाकानि गसिराम उङो सातनाला कांचनपुर उङो जान एलाकानो तुये जोंबो जमायत के चिनि दाबिनो चुंजा अच्छा तो जे प्रेजेंट गवर्नमेंट अलायंस गवर्नमेंट बीजेपी बा आईपीएफटी सरकार साव दो इनके दिल्ली त्रिपुरा सापन अंतो वनसापन अंतो रेफ बिसिबाल चले तो इनके मादर चले तो अब जे ब्रां बीजेपी सरकार बा आईपीएफटी जो अलायंस सरकार साव तो बुरिरावनो क्राउड खेनाय ना हिया नायकल ना हिया इनके आबनो तैलक मा सानचो जे दिल्ली नो सरकार फाइपाये तो त्रिपुरा राज्य चुंनो ओ बुरिरावनि ऊपर जेबाबे आक्रमण आरम्भ हा खून खाराबिनसियो रेप केस हा बुरी के चुंगनो तो साल प्रति से नो पत्रिका खुसा के नो खूब खाके चुंगनो बुरीराव नो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हिमनी पूरा उल्टा के चुंगनो तो त्रिपुरा राज्य त्रे राज्य बुदिनो और ये ब्रो काउ बाई महा से साओ किंतु कामले बो बाई रो हिया थे सिया आपनी उल्टा काम से तां तो बरं ब्रोनी ब्रो रो से चुंगनो कर्मी राव मारो ब्रो से आक्रमण खेये ब्रुरौनि ऊपर ताओ सांघातिक भावे चले तो एवं सरकार तरफ कोनो व्यवस्था लामुफुक्रे आबनो बंद खेने बये काउ पर्यन्त साया बरं चुंनो बदि खेने मा घटना घटे दंफ आबनो सेफ खेने बये ब्रो कौ सामन ब्रोनि खग्रा आर के तो बारे नाय आर बये बंद खेने बये जों काहाम के क्रा के दाबि खिलुबो हिमबुतो खलाइमा कारिबो बिसि ब्रुम नो वर्ल्ड इंडिजिनियस डे पालाइमा तंगमानि फिया तागलाय कोरोना भाइरस नि बागै आबो हाके काहाम प्रोग्राम खलाइमाया मानतयै वर्ल्ड इंडिजिनियस डे नि कोगमतयै कोक सलाइक्या जुदा मथने जुदा आदंग्र खाजानि अग्रा जाग्रा ताखु फायं हानक सं स्रांचाति टीवी चैनल बागै पान्दा संजाना नाय दंगो रोजाबना मोसाना गोरों कग्लब कक्तां साना गोरों अमहाय जेराय रगनति तमुंकेबनि जेराय रोजाबना मोसाना कग्लब कक्तां साना गोरों दंखे स्रांचाति टीवी चैनल बाय मांजुना बागै गयफोरो जों जेराय रगनति पान्दा लायनाय चिनि कुमा एडवाइजर समनि नियर बाय कस्मोपॉलिटन क्लब कक्तुक नंबर 91381 2305689 एबा 9366560798
Kokborok number by Kerna Bagri Koihoro. Jerong instructs kanya na bagay ko na dyan. Boro thanglai sabni thane thanglai sabro sike kahbo biti mano eba jora kre haban na gogo thangla chuklai palai thane bagai borok ni bagai bulina kaham koktwma te kaham sheptongo nini ani sapa nok ari hono nogo tokto te haban nogo tokto te eba je propana srapsa jora kare oi insurance claim manai a new India Insurance Company Limited a co-op of India undertaking ni lamadai abo kaisa haba mai goshi na insurance company Orang juta malku eba car, motorcycle, shaftuk eba health, personal accident, fire accident, umarongo insurance claim manai. Hani bagi norok tak bidodoro kerengdi omi kumawa. A new India Insurance Company Limited, a co-op of undertaking, Noyantara de Burma, agent code AG 00114965. Shobari Bagar Krishnagar Agartala, West Tripura, pin 799001. Kokdok number 857510-82580-37592. Email number deburmanayantara@gmail.com. Jerung nangkuman insurance tabu kerja yarok tongko berok takti kelai oni ke mau kerengin mano tam nehanba bufro tam rompa diwi thang ke bo shirikya hani bai jora tong chane pathane shakto te malko motorcycle akoroni insurance kelai yardi Swrangchati Kokborok Notice Hani Jotani Slai Chamung Kothok Mui Mongolian Rong Chamung Berma Kari Mui Thokya Mui Motomya Mui Thokna Hinke Berma Kaham Nanango Tiprasarok ni Chamung Mui Shungthani Berma Shampung Nanango Omahai Kothok Berma Tabuk Norok Chawi Manano Aguli Tongairok Nogo Tongina Berma Bai Manano Kokto Kaishaboino Nogo Sopayano Kukuruk kaham ke tiprasok bai jai ke naikolis namjak berma kaham aguli tonglai rok ni bagai hambai group Mongolian bosong prasok ni bagai omahai berma kaham snamoi tonggo paket tei nangi sabai mantoko kaham kukuruk berma 150 gram 600 gram 1 kg tebo kaham ke sawi mana ke tei berma kaham chana ni bagai Tini Shimino Kerengshidi Chini Kokdok number 6009082359 Chini Nikuma Hambai Group Chakma Adam Complex 3rd floor Chanmari Agartala West Tripura India pin number 799006 Koklo koktang koktwma busha scenario ni bagai kaisa kaham koktwma tubi phekya Swrangchati Kokborok Koktwma channel hasiba kabangma kokborok koklo koktang koktwma busha sinai kereng tongo baksa suikarna sepmanka baksa suikarna sepmaya ro tongo morni bagino Swrangchati Kokborok Koktwma channel kaisa sep tubi tongo juda khlaiye Swrangchati Kokborok Koktwma channel ne pisingte hatibo waisa khlai juda koklo koktang koktwma busa siri rok ni shingro no thumui poribu shawi khorang bai awai khlai jangnai Swrangchati Kokborok Koktwma channel ni TV YouTube te Facebook te haini bai jero koklo koktang koktwma busa ro no Swrangchati Kokborok channel lo koklo koktang koktwma busa porimu patani pisingte awai khlanya musung jago borok Swrangchati Kokborok channel ni kokduk eba WhatsApp number bai kerenggai mano jerok shunu honai borok borongni shimoni logi nikuma contact number mangpili eba photo horke beleno chanai
tamni hanba abo Swrangchati Kokborok Koktwma channel ni thani bo khatijak tongnai sabo busuk kaham tei kaibusuk simung horka hati bo waisa koklop koktang koktwma busa khorang bai shawi khnarangnai jotone silai nangungmani kokhe hati bo waisa koklop koktang koktwma busa pormung pandago jerok simung hornai boroni bagai Swrangchati Kokborok Koktwma channel sokat yaphanai tei bisi khonui jeroni simung kubang horka tei kaham simung horka abudi roma sai sai bisi bo waisa sokat ajangnai abudi roma sai sai bisi bo waisa sokat ajangma karai bisi bo waisa Kokborok Kokborok Bolai Karijangnai Swrangchati Kokborok Koktwma channel ni bisingtei aro simur honai rong simur sapogai karijangnai hage Kokborok Kokborok hamjangnai khuru bai korong sikreng ro norok lerewi dakti khlaino Swrangchati Kokborok Koktwma channel ro rja koktuk number bai korongoi norok simur hori mankha Paithago Kokborok Kokborok hayungni kuchu khamplayo achukthai manthulu hnei jotono khaka hamtei chiba yafaro hambai